Lord, dawata ang among dakong alipay, pagpasalamat, unang-una, sa imong first time in history, to story, 4 classrooms diri sa Tagpangi Elementary School. Kay dako kaayo kabag-uhan ang Tagpangi Elementary School. Sa congressman pa ko, wala ko makalimot nga kanang maong school buildings diha, maunay akong groundbreaking ni adtong Tungura. Wala pa'y cover court. Itagaan na to cover court kay ang school head ni adtong Tungura nangayo usab.